اردو کا آسان قاعدہ پڑھ رہے ہو مولانا رفیق صاحب ناجق سے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کو دنیا اور آخرت میں خوشحال رکھے۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل پر اردو کا آسان قاعدہ سیکھنے میں۔ امید ہے کہ اس سے پہلے جو پہلا سبق 2 حصوں کے اندر پڑھایا گیا ہے آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا، یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم دوسرا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں اردو کا آسان قاعدہ سبق نمبر 2۔ سبق نمبر 2، لیسن نمبر 2۔ سبق نمبر 2، لیسن نمبر 2۔ یہاں پر دوسری سبق کے اندر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ ہم نے پہلے سبق کے اندر جتنے الفابیٹ پڑھے، حروف تہجی پڑھے، مفردات پڑھے، اس کی شکل پورے طور پر لکھی جاتی تھی۔ لیکن یہاں پر جو حروف لکھے گئے ہیں تو پہلے تو پورا حروف لکھا گیا ہے، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ اس کی آدھی شکل لکھی گئی ہے کہ کس طریقے سے اس کو لکھا جاتا ہے اور کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ خاص طور پر ہمیں یہاں پر آدھی شکل جو لکھی گئی ہے اس کی طرف توجہ دینا ہے کہ جب ہم مرکبات پڑھیں گے تو اس کے اندر یہی شکل لکھی ہوئی ہوگی تو اچھی طریقے سے ہم نے سمجھا ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے لیے پڑھنا آسان ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جیم، جیم، یہ بھی جیم ہی ہے لیکن یہ جیم کی پوری شکل ہے اور یہ جیم کی آدھی شکل ہے۔ تو جب ہم ملا کر لکھیں گے تو اس طریقے سے جیم لکھا ہوا ہوگا تو ہمیں اس کو برابر سمجھنا ہے۔ جیم، جیم، چے، 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 ایک چے پورا لکھا ہوا ہے، پوری شکل کے اندر ہے، اور ایک دوسرا چے آدھی شکل کے اندر ہے۔ ہے، 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 خے، 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 سین، سین، شین، شین، صاد، صاد، یہ صاد پوری شکل ہے اور یہ صاد کی آدھی شکل ہے۔ ضاد، ضاد، یہ بھی ضاد کی پوری شکل ہے، ضاد کی آدھی شکل ہے۔ خاص طور پر ہمیں جو دوسری شکل لکھی ہوئی ہے آدھی، اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے تاکہ جو آنے والے آگے اسباق ہے اس کے اندر ہمیں آسانی رہے۔ عین، 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 غین، غین، فے، فے، قاف، قاف، کاف، کاف، لام، لام، میم، میم۔ تو ہم اچھی طریقے سے سمجھے، کوشش کریں، انشاءاللہ بہت جلد سیکھ جائیں گے۔ ایک مرتبہ پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ جیم، جیم، چے، چے، ہے، ہے، خے، خے، سین، سین، شین، شین، صاد، صاد، ضاد، ضاد، عین، عین، غین، غین، فے، فے، قاف، قاف، کاف، کاف، لام، لام، میم، میم۔ ہم نے ابھی اوپر کے سبق کے اندر اچھی طریقے سے دیکھا، سمجھا، پڑھا کہ ایک حرف لکھا گیا ہے، اس کی پوری شکل ہے پہلی، پھر آدھی شکل ہے،
अब उन्हीं जो शक्लों को हमने मुख्तलिफ अल्फाज के अंदर पढ़ा है, तो यहाँ पर मश्क के तौर पर हमारा इम्तिहान लिया जा रहा है कि वो जो हरूफ हमने पढ़े हैं वो अच्छी तरीके से हमारी समझ में आए हैं या नहीं है, तो हमें मश्क के ज़रिए से जांचा जा रहा है। तो ध्यान से पढ़े, याद करें, समझे और बार बार रिपीट करें ताकि अच्छी तरीके से जहन में बैठ जाए। मश्क, मश्क, एक्सरसाइज, प्रैक्टिस। मश्क का माना होता है प्रैक्टिस। खे, खे, हमने यहाँ पर पढ़ा था खे, तो यहाँ पर लिखा है आधी शक्ल के अंदर, तो हमारा इम्तिहान है कि खे हमको समझ में आता है या नहीं आता। उसकी पहचान कि उसके ऊपर एक नुक्ता है, तो उसको पढ़ेंगे खे। ये खे आधी शक्ल के अंदर लिखे हुए, ये सारे हरूफ सिर्फ आधी शक्ल के अंदर लिखे हुए हैं, तो हमको अच्छी तरीके से समझकर पढ़ना है। खे, 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 सीन, 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 हे, 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 चे, 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 जीम, 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 गैन, 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 आइन, 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 वाद, 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 शीन, शीन, शीन। ये बड़ी शीन है, उसकी पहचान ये है कि उसके ऊपर 3 नुक्ते हैं। फे, 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 मीम, मीम, लाम। ये लाम है, आधी शक्ल में लिखा हुआ है, तो उसको भी ध्यान से पढ़ना चाहिए। एक हर्फ अलिफ भी इसी तरीके से लिखा जाता है, लेकिन अलिफ के साथ ये शक्ल नहीं होती है, सिर्फ अलिफ खड़ा होता है और इस तरीके से कुछ मुड़ा हुआ हो तो उसको लाम पढ़ते हैं। लाम, काफ, काफ, चे, चे, सीन। इसको छोटी सीन कहते हैं इसलिए कि उसके ऊपर कोई नुक्ते नहीं हैं। सीन, जीम, जीम, जीम की पहचान ये है कि उसके नीचे एक नुक्ता होता है। वाद, 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 वाद की पहचान ये है कि उसके ऊपर एक नुक्ता होता है। गैन, गैन, गैन की पहचान ये है कि उसके ऊपर एक नुक्ता होता है। तो साथ में हम पहचान भी करते रहे ताकि अच्छी तरीके से हमारे जहन में आता रहे कि हमने जो आगे पढ़ा है हुरूफ मुफरदात पूरी शक्ल वो भी जहन में रहे, और आज के सबक के अंदर जो आधी शक्ल पढ़ी है उसको भी अच्छी तरीके से जहन में बिठाए। आगे जो हुरूफ लिखे जा रहे हैं वो दो हुरूफ है, यानी 2 हुरूफ मिलाकर लिखे गए और उसकी हमसे मश्क करवाई जाती है ताकि अच्छी तरीके से हमारे जहन में बैठ जाए। तो शुरू करते हैं। मश्क, एक्सरसाइज। मश्क का माना होता है प्रैक्टिस। जीम बे, जीम ये आधी शक्ल को मिलाकर लिखा गया है जीम बे, जीम बे। और उर्दू के अंदर ख़ास बात ये याद रखनी चाहिए कि उर्दू के अंदर जो हरूफ होते हैं वो मजहूल पढ़े जाते हैं, यानी अली, बे, पे इस तरीके से पढ़ा जाता है। अरबी के अंदर मारूफ पढ़े जाते हैं, अली, बा, ता, सा। तो दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि उर्दू के अंदर हुरूफ तहज्जी मजहूल पढ़े जाते हैं, अरबी के अंदर हुरूफ तहज्जी मारूफ पढ़े जाते हैं। तो जीम बे, जीम बे, चेपे, हेरे, खीलाम, खीलाम, सीन नून। ये सीन की आधी शक्ल है, नून के साथ उसको मिलाया गया है। सीन नून, शीन वाव, शीन वाव, काफ लाम। ये काफ की आधी शक्ल है, उसको भी लाम के साथ मिलाया गया है। काफ लाम ध्यान से पढ़ें, इंशाल्लाह बहुत आसान है और आज का सबक बहुत ही ज़्यादा आसान है। थोड़ी तवज्जो ध्यान से पढ़ेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी समझ के अंदर आ जाएगा, अच्छी तरीके से उसको हम समझ लेंगे। काफ लाम, काफ लाम,
मीम लाम, ये मीम की आधी शक्ल है कि इस तरीके से जब मिलाकर लिखेंगे तो मीम इस तरीके से लिखा जाएगा। मीम लाम गैन लाम, ये गैन की आधी शक्ल है। हमने ऊपर देखा कि किस तरीके से गैन लिखा जाता है, तो उसको जब मिलाकर लिखेंगे दूसरे हर्फ के साथ तो इस तरीके से गैन लिखा जाएगा। गैन लाम वाद मीम, ये वाद की आधी शक्ल है, उसको मीम के साथ मिलाकर लिखा गया है। वाद मीम सौद रे सौद रे सौद रे, ये सौद है, मीम कोई न पढ़े उसको सौद, ध्यान दे। सौद है, सौद की आधी शक्ल रे के साथ मिलाई गई है। सौद रे काफ रे लाम गाफ ये लाम की आधी शक्ल है और ये गाफ है। गाफ की पहचान है कि उसके ऊपर ज़बर की हरकत जैसा होता है तो उसको गाफ कहते हैं। लाम गाफ कौफ सौद नून लाम ये नून की आधी शक्ल है, जब उसको मिलाकर लिखा जाता है तो इसी तरीके से नून आधी शक्ल के अंदर लिखा जाता है। तो नून लाम जीम बे फे नून सीन लाम। तो उम्मीद है कि आज का सबक अच्छी तरीके से आप लोगों के जहन के अंदर आ गया होगा, समझ लिया होगा। इंशाल्लाह उसको बार बार पढ़े, समझ कर पढ़े, बार बार रिपीट करें ताकि अच्छी तरीके से जहन में बैठ जाए। बस आज का सबक यहाँ तक ही। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक मरतबा सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की वीडियो जो भी अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। दुआ में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।